ओम शांति। पतित पावन निराकार शिव पितांकर श्रेष्ठ कार्य निजको समर्पित करिथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभाभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। कुहा जाए परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर सरग समान परा अटे सही घर। एही कथा आमे समस्ते जानिछन्ति एवं कहउछन्ति मध्य। कारण केबे निश्चय एई धराधाम रे दिने सुख शांति भरा स्वर्ग राज्य थिला। जेपरी आमे माने आमर पूर्वज मानंकर फोटो रखी पूजा करुछु बा फूलटिए चढ़ौछु काहींकि नाहिया वास्तव से माने थिले, तेणु आमे तांकर स्मृतिचारण करुछु बा सेमानंकर गायन आ पूजन करुछु। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही कि अंधविश्वासर प्रश्न मध्य उठु नाही। ठीक सही भली पृथ्वी दिने स्वर्ग थिला, एथिरे संदेहर अवकाश मध्य नाही। परंतु केबे थिला, किए स्थापन करिथिला एवं एबे कुआडे गला, जहार आमे स्मृति मंथन करुछु, ए कथा काहारी बुद्धि रे नाही। समस्ते भूली जाइछन्ति, जहा मध्य एई अविनाशी सृष्टि नाटकर अटल नियम अटे। जुग परे जुग गड़ी चलिबो, घूरी चलिबो एवं पुनः पुनः तार पुनरावृत्ति मध्य घटिबो, एहा मध्य निधार्य। एथिरे तिले मात्र एपट सेपट हेई पारिबो नाही। जेतेबेले दुनिया संपूर्ण तम प्रधान पतित होई जाए, तत्व सहित समस्त प्राणी विशेष करी सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी बोलुथिबा सारा मानव समाज दुखी अशांत हो जाती। सेतिके बेले सुख शांतिर सागर पतित पावन सद्गुरु पिता निराकार शिव बाबा आसी थांती। सच्चा गीता ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा देई सारा मनुष्य सृष्टि को पवित्र करी घर घर को स्वर्ग करिबा पाई। एवं एहा हेउछि वास्तव रे सही समय, कलिजुगर अंतिम तथा सत्य जुगर आरंभ। एही मध्यवर्ती संगम जुग, जहाकू कल्याणकारी पुरुषोत्तम जुग बोली कहा जाए। कल्याणकारी पिता कहउछन्ति, मधुर आत्मिक संतानगण प्रत्येक घर को स्वर्ग रे परिणत करिवार दायित्व तुम संतान मानंको उपरे रहिछि। जेहेतु मु तुम मानंको एही दुनियार अनेक आत्मा मानंक भितरु चयन करिछि, तेणु समस्तंकु पतितरु पवित्र हेबार लक्ष्य देबाकु हेबो। एही कर्तव्य तुम मानंकर, ता सहित दैवी गुण को मध्य धारण करिबाकु हेबो। जेहेतु तुमे माने वर्तमान दैवी दुनिया अर्थात सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया को जीवार पुरुषार्थ करुछ। तुमे वर्तमान ईश्वरंको कोल को आसीछ, तेणु तुमको अनुभव हेबा दरकार कि आमे मंगलमय प्रभु पितांक सह मंगल मिलन करुछु। कारण एही संगम जुगर विशेषता ही हेउछि प्रभुंक सह मिलन करिवार जुग। एही मिलन द्वारा भारत स्वर्गरे परिणत हेई पारिबो।
କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲାଗି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଆଉ ପାପର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ମିଳନ ମନାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବସିବା, ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିରନ୍ତର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା, ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ, ନିରନ୍ତର ଏହି ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରି ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ସଙ୍ଗତାରେ କୁସଙ୍ଗ ବୋରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ସର୍ବନାଶ କରେଇଥାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଘର ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଅନାଦିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ପରମଧାମରେ ଥାଏ, ଆତ୍ମାମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ପିଞ୍ଜରାର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସେହି ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବନ୍ଧନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଭଳି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମହାବୀରମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରତିପାଦରେ କଲ୍ୟାଣ ସମାହିତ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା, ଯାହା ହେଇଗଲା ତାହା ଭଲ, ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଭଲ, ଯାହା ହେବ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। ଏହିଭଳି ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ
शांतिर शक्ति दान करवा ही प्रकृत सेवा अटे। अच्छा, सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हो, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।